صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه ثوابه سبحانه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه.
Summa amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan satu kewajiban yang mulia di sisi Allah yaitu kewajiban melaksanakan sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah tadi. Lalu kita lanjutkan dengan pembacaan suratul Kahfi, di mana disunnahkan di hari Jumat kita untuk membaca surat Al-Kahfi ini. Dan sambil menunggu tulu'us syams, sambil menunggu terbitnya matahari, mari kita iktikaf sambil membaca kalam-kalam ulama. Dalam hal ini kita membaca salah satu daripada kitabnya Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Beliau berkata, qala al-Imam Al-Ghazali, wa hadha jumlatu ma yanbaghi an tahfadha anhu jawarihaka adh-dhahirah. Dan yang sudah dijelaskan itu oleh beliau tentang anggota-anggota tubuh yang perlu dijaga. Kata beliau, dan inilah sejumlah yang selayaknya kamu jaga dari anggota tubuhmu. Kalau mau kita rangkum lagi, ada 7 anggota tubuh yang harus dijaga. Yang pertama al-ain, yaitu mata. Yang kedua al-udhun, telinga. Yang ketiga al-lisan, lisan kita. Yang keempat al-batn, perut. Yang kelima al-farju, kemaluan. Yang keenam al-yadan, kedua tangan. Yang ketujuh ar-rijlan, kedua kaki. Lalu satu persatu, yang pertama dimulai dari mata kita. Mata kita dijaga dari apa? Paling tidak, kata beliau, jaga matamu yang pertama dari an-nadhar ila ghairi mahramin, untuk melihat perempuan yang bukan mahram. Jaga dari melihat perempuan yang bukan mahram. Kemudian yang kedua, dijaga dari an-nadhar ila muslimin bi'ainil ihtiqar. Dijaga dari memandang orang lain dengan pandangan meremehkan. Mata kita dijaga dari memandang orang lain dengan pandangan yang meremehkan orang lain. Yang kedua. Yang ketiga, mata kita jaga dari apa? Dari al-ittila ila aibi muslimin, dari mencari-cari aibnya orang lain. Jangan digunakan mata ini untuk melihat, mencari-cari aibnya orang lain. Minimal dari 3 ini. Kemudian telinga dijaga dari apa? Beliau menyebutkan di antaranya, jaga telinga ini dari 1, al-isgha ilal bid'ah, mendengarkan dengan seksama terhadap hal-hal yang bid'ah, yang tidak diajarkan Nabi. Kemudian yang kedua, al-ghibah awil fuhsh. Jaga telinga ini dari mendengarkan ghibah, dari mendengarkan orang lain yang berghibah, tapi telinga kita jaga jangan mendengarkan orang berghibah. Awil fuhsh, atau jaga telinga ini dari mendengarkan perkataan kotor. Kemudian yang ketiga, jaga telinga dari al-khawd ilal batil, mendengarkan perkataan yang mengandung unsur kebatilan.
Yang keempat, yang terakhir, jaga telinga ini dari zikri masawi innas, dari mendengarkan menyebut keburukan-keburukan orang lain. Ini paling tidak telinga dijaga dari hal-hal tersebut. Sekarang lisan. Dijaga lisan ini dari 8 hal kata beliau. Yang pertama, lisan dijaga dari al-kadzib, berkata dusta. Yang kedua, lisan dijaga dari al-khulfu fil wa'di, dari melanggar janji. Lisan kita berjanji kepada orang, maka jaga lisan ini supaya jangan hanya bisa berjanji, tapi kita bisa memenuhi. Yang ketiga, jaga lisan dari al-ghibah, dari ngerasani orang, gosip. Yang keempat, jaga lisan dari al-mira' wal jidal, dari perdebatan, dari perdebatan. Yang kelima, jaga lisan dari tazkiyatun nafs, suka menyanjung-nyanjung diri sendiri, memuji-muji diri sendiri, lisannya muji dirinya sendiri. Yang keenam, jaga lisan dari al-la'n, dari mencaci melaknat. Jangan sampai keluar dari lisan cacian atau laknat terhadap orang lain, kata-kata yang mengandung unsur-unsur tersebut. Yang ketujuh, lisan ini dijaga dari ad-du'a 'alal khalq, mendoakan buruk kepada orang lain. Jangan sampai lisan ini keluar mendoakan buruk kepada orang lain. Yang ketujuh, yang terakhir, lisan ini dijaga kata beliau dari apa? Al-mizah was-sukhriyah wal-istihza', dari bercanda yang berlebihan atau mengolok-olok orang lain. Bercanda tapi isi candaannya mengolok-olok orang lain, membuat orang lain tersinggung. Dijaga lisan dari 8 hal. Berikutnya yang keempat, yaitu perut. Dijaga dari apa perut ini? Kata beliau, jaga perut ini minimal dari 3. Pertama, aklul haram. Jangan sampai perut ini kemasukan makanan haram. Jaga dari makanan haram. Yang kedua, aklus syubhat. Jangan sampai masuk ke perut kita perkara yang syubhat. Syubhat itu enggak jelas ini halal apa haram, ini halal apa haram, enggak jelas, maka hindari. Yang ketiga, asyiba minal halal. Jaga perut jangan terlalu kenyang walaupun dari makanan yang halal. Halal tapi terlalu kenyang, jaga juga perut dari hal seperti itu. Yang kelima, yang dijaga adalah al-farj, kemaluan kita. Dijaga dari apa kemaluan ini? Dari perbuatan-perbuatan zina dan hal-hal yang mendekat kepada zina. Yang keenam, kedua tangan. Kata beliau, kedua tangan ini jaga dari apa? Minimal dari 4 hal. Pertama, darbu muslim. Jaga tangan ini untuk tidak menyakiti, memukul orang lain, terutama orang Islam, saudara kita. Yang kedua, tangan ini jaga dari tanawalul haram, mengambil sesuatu yang haram. Mengambil sesuatu yang haram ini tidak harus diambil dengan tangan kita. Panjenengan tanda tangan untuk untuk sesuatu yang merugikan orang lain, tanda tangan menyetujui orang pemegang kebijakan, tapi sesuatu yang batil, berarti tangan ini telah mengambil sesuatu yang haram. Yang ketiga, tangan dijaga dari idzaul khalqi, dari menyakiti makhluknya Allah, siapapun makhluknya Allah, enggak hanya manusia, hewan misalnya, atau bahkan tumbuh-tumbuhan. Tangan dijaga dari menyakiti makhluknya Allah, siapapun itu dan apapun itu. Yang keempat, yang terakhir, minimal tangan dijaga dari kitabatu ma la yajuzun nutqu bihi, dijaga dari menulis sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Kalau sesuatu nggak boleh diucapkan, berarti ditulis juga nggak boleh. Bahkan lebih parah menulis, karena orang mengucapkan itu setelah diucapkan selesai. Kalau menulis selama tulisannya masih ada, apalagi dibaca orang lain, nah itu melebihi dari sekedar ucapan. Pun yang terakhir, yang ketujuh, kedua kaki dijaga dari apa? Dijaga dari
minimal 2 hal. Al-masyu ila harilal haram, dijaga dari berjalan ke tempat-tempat yang haram. Dan yang kedua, Imam Ghazali mengatakan as-sa'yu ila babis sultan az-zalim, untuk berwirawiri ke rumahnya penguasa yang zalim. Ini yang harus diperhatikan. Ini rangkumannya. Setelah kita bahas satu persatu, rangkuman yang dari anggota tubuh kita ini yang berpotensi untuk melakukan dosa. 7 anggota tubuh itu, yaitu mata, telinga, lisan, dan seterusnya, dan dijaga dari hal-hal yang telah kita sebutkan. Baik. Lalu beliau berkata, hadza jumlatu ma yanbaghi an tahfadha anhu. Inilah hal-hal yang seharusnya dijaga. An tahfadha anhu jawarihak, dari anggota tubuh zahir kita, az-zahirah. Wa a'malul jawarih innama tatarasyahu min sifatil qalbi. Tapi ada hal yang harus diingat, kata beliau, untuk menjaga 7 anggota tubuh yang sudah disebutkan ini dari kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah disebutkan. Ada satu hal yang paling penting, kata beliau, innama tatarasyahu min sifatil qalbi. Semua anggota tubuh yang 7 ini akan baik apabila kita bisa menjaga sifat-sifatnya hati. Fa in aradta hifdzal jawarih fa 'alaika bi tathhiril qalb. Kata beliau, kalau kamu ingin menjaga anggota tubuhmu itu, maka pertama kali, langkah yang pertama harus dilakukan adalah dengan membersihkan hati. Fahuwat taqwa, yaitu dengan ketakwaan. Insyaallah hati orang kalau sudah dipenuhi dengan ketakwaan, maka pancaran ketakwaan itu akan terlihat dari anggota tubuhnya. Orang kalau hatinya baik, hatinya bersih, ucapannya yang keluar ucapan yang bersih, kelakuannya bersih, dan seterusnya. Wal qalbu huwal mudghah allati idza salahat salaha biha sairul jasad. Hati ini, kata beliau, hanya segumpal daging. Dari anggota tubuh kita yang besar nih, hati ini hanya merepresentasikan kira-kira dari hanya segumpal daging. Segumpal daging itu sama dengan kita ngambil daging yang untuk dimakan satu kali kunyah, satu kali suap, itu namanya segumpal daging. Jadi nggak sampai 1 genggam. Kita kalau makan daging 1 kali kita masukin ke mulut kita lalu kita kunyah, itu segumpal daging. Itu representasi daripada hati. Walaupun hati itu sebetulnya ya bukan daging, itu cuma disimbolkan dengan segumpal daging itu. Yang mana segumpal daging ini idza salahat salaha biha sairul jasad. Kalau dia baik, maka semua anggota tubuh ini akan menjadi baik. Karena dia yang menentukan, dia setirnya. Tapi kalau segumpal daging ini wa idza fasadat fasada biha sairul jasad. Kalau segumpal daging yang bernama hati ini hancur, rusak, maka rusak semua anggota tubuhnya. Fastaghil bi islahihi litusliha bihi jawarihak. Kata beliau, maka sibuklah kamu untuk memperbaiki hatimu supaya anggota tubuhmu menjadi baik. Kemudian beliau membahas tentang hati ini, al-qaulu fi ma'asil qalbi. Sekarang harus kita ketahui bahwa selain kemaksiatan zahir ada kemaksiatan batin. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ. Tinggalkan dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin. Jadi ada dosa yang nampak, ada yang dosa tidak nampak. Dosa yang nampak yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, yang apabila kita melakukan itu terlihat oleh orang lain, bisa didengar dan seterusnya, itu namanya dosa yang zahir. Ada dosa yang batin, wadaru zahiral itsmi wa batinah. Dosa yang batin, apa itu? Maksiat-maksiatnya hati. Maksiat-maksiatnya hati ini disebut dengan dosa yang batin. Dan ini lebih parah daripada dosa-dosa yang zahir. Dosa-dosa yang zahir, karena dosa zahir itu banyak orang menjaga karena takut kelihatan orang, malu kalau terlihat orang saya mencuri, malu kalau melihat orang saya seterusnya. Tapi yang maksiatnya hati, banyak orang di situ tidak bisa mengontrol karena hati itu tidak diketahui orang lain kecuali dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau pembahasan berikutnya ini beliau menyebutkan tentang ma'asil qalbi,
kesalahan-kesalahan atau maksiat-maksiat yang sering dilakukan oleh hati seseorang, yang ada dalam hati seseorang. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, anna sifatil madhmumata, sesungguhnya sifat-sifat yang madhmumah, yang tercela, fil qalbi, dalam hati, katsirah, banyak sekali. Wa tariqu tathhiril qalbi min radailiha tawilah, sedangkan cara untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya itu butuh waktu yang panjang. Wa sabilul ilaji fiha ghamid, dan sabilul ilaj, cara menyembuhkannya itu rumit, kata beliau. Wa qad indarasa bil kulliyah ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim wastighalihim bi zakharifid dunya. Karena apa? Karena ini semua orang banyak lupa terhadap apa yang ada dalam dirinya, lupa terhadap perilaku nafsunya, dan karena sibuk dengan urusan-urusan dunia. Dan ini beliau katakan, wa qad istaqsayna dzalika fi ihya'i ulumiddin, dan tentang penyakit-penyakitnya hati itu secara keseluruhan dijabarkan panjang lebar sama beliau dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin fi Rub'il Muhlikat wa Rub'il Munjiyat, di dalam pembahasan Rub'ul Muhlikat, hal-hal yang membinasakan seseorang, wa Rub'ul Munjiyat, dan dalam hal-hal yang menyelamatkan orang. Karena Ihya Ulumuddin itu ada 4 pembahasan besar. Walakin nuhadziruka bihal an thalathan, kata beliau, di kitab ini dari sekian banyak maksiatnya hati, dari sekian banyak dosa-dosanya hati, beliau akan sebutkan 3, ini yang inti. Semua kemaksiatan hati itu nanti sumbernya dari 3 ini. Hiya min khaba'ithil qalbi, yang 3 ini dari hal-hal yang paling buruknya kemaksiatan hati. Wahiyal ghalibah, dan ini yang biasa menguasai seseorang. Ala mutafaqqihil asri, di zaman ini, kata beliau, litakhudha minha hidrak, supaya kita bisa mewanti-wanti menjaga diri kita. Karena yang 3 ini fa innaha muhlikatun fi anfusiha, yang 3 ini bisa mencelakakan dirinya. Wahiyya ummahatun, ini adalah induk dari semua dosa-dosa atau maksiatnya hati. Li jumalin minal khaba'is siwaha. Wahiyya, apa yang 3? Dosa maksiat hati yang 3 ini, yang ini adalah induk dari segala kemaksiatan hati. Yang pertama adalah al-hasad. Hasad itu iri, dengki. Yang kedua ar-riya, riya. Yang ketiga al-ujub. Ujub itu melihat dirinya dengan kebanggaan, membangga-banggakan dirinya. Nanti akan disebutkan, akan dijelaskan satu-satu. Maka setelah 3 ini, kata beliau, fajtahid fi tathhiri qalbika minha, maka berusahalah untuk membersihkan hatimu dari 3 sifat ini. Fa in qadirta 'alaiha, kalau kamu bisa membersihkan hatimu dari 3 sifat ini, hasad, riya, ujub, fata'allam kaifiyatal hadar min baqiyatiha, maka silahkan belajarlah tentang yang lainnya selain yang 3 ini di Rub'il Muhlikat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kata beliau, fa in ajazta an hadza, kalau kamu tidak bisa menjaga hatimu dari 3 ini, fa anta an ghairihi a'jazu, maka tentu tidak bisa kamu menjaga dari dosa-dosa hati yang lain. Kalau yang 3 aja nggak bisa dijaga, pasti yang lain nanti 14 nggak bisa dijaga juga. Wala tadhunnanna annahu taslamu laka niyatun salihah fi talabil ilmi, dan jangan pernah, kata beliau, kamu mengira bahwa setelah kamu menjadi orang yang senang ngaji, orang yang senang mencari ilmu, jangan mengira hatinya sudah bersih. Wa fi qalbika syai'un minal hasad, padahal dalam hatinya masih ada iri, war riya, masih ada riya, wal ujub, dan masih ada ujub. Ini penyakit yang 3 ini, Pak. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, siapa saja. Hasad, iri kepada orang lain. Riya, bangga dengan suka pamer dengan kebaikannya sendiri, memamerkan kebaikannya sendiri. Ujub, bangga dengan dirinya sendiri sampai melupakan nikmat Allah.
Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah bersabda, salasun muhlikat, kata Nabi ada 3 yang bisa mencelakakan seseorang. Apa yang 3 bisa mencelakakan seseorang? Pertama, syuhun muta', kikir yang ditaati. Kikir yang ditaati ini orang kikir dibiarkan kikir sama dirinya sendiri, tidak berusaha untuk jadi orang dermawan. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini potongan dari hadis yang sangat panjang, karena dalam hadis itu Nabi mengatakan selain ada 3 yang mencelakakan namanya muhlikat, ada salasun munjiat, ada 3 hal yang menyelamatkan, wa salasun kaffarat, ada 3 yang menjadi penebus, kemudian wa salasun darajat, ada 3 yang menaikkan derajat. Ini yang muhlikat, yang bisa mencelakakan, yaitu 3, syuhun muta'un, kikir yang dibiarkan, kikir, ada orang punya sifat kikir lalu dibiarkan kikirnya, bakhil. Bahkan syuhun itu lebih parah daripada sekedar bakhil, dia derajat tertinggi dari orang bakhil, itu syuhun namanya. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi, seseorang bangga melihat dirinya sendiri, itu yang mencelakakan. Amal munjiat, kalau yang menyelamatkan seseorang, yaitu al-adlu fil ghadabi war ridha, bersikap adil dalam kondisi marah atau dalam kondisi ridha. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, bersikap sedang, bersikap sedang dalam kondisi fakir dan dalam kondisi kaya. Artinya seorang itu ketika dalam kondisi fakir dan kaya, dia bersikap sedang di dalam berinfak, di dalam mengkonsumsi, tidak berlebihan. Kemudian wal qasdu wa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, yang menyelamatkan itu yaitu takut kepada Allah baik dalam kondisi ramai atau dalam kondisi sendirian. Makanya Rasulullah itu dalam salah satu doanya, beliau minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah, wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab, wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina. Ini diantara salah satu doanya Nabi yang sangat panjang. Cuma ini diminta 3 ini Rasulullah. Apa beliau meminta? Inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah, ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikan diriku orang yang selalu takut kepadamu fil ghaibi, baik dalam kondisi sepi, enggak ada orang, sendirian. Ini biasanya orang suka enggak takut sama Allah kalau dalam kondisi sendirian. Kalau ketika di tengah keramaian takut kepada Allah. Wasyahadah, atau dalam kondisi ramai. Karena orang yang takut kepada Allah yang dilihat adalah Allah. Kita yakin Allah bisa melihat kita di mana saja, baik dalam kondisi ramai atau dalam kondisi sepi. Kemudian Nabi juga memohon kepada Allah, wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, berikan kepadaku ucapan yang benar, baik dalam kondisi saya ridha atau dalam kondisi saya marah. Kalau orang yang dicintai, perkataannya Masya Allah halus, benar. Tapi orang yang dibenci, perkataannya kebencian. Ini susah orang itu karena perkataannya kadang disetir oleh kondisinya. Maka minta kepada Allah untuk selalu lisan ini berkata yang benar, baik dalam kondisi kita itu ridha atau dalam kondisi marah. Ini terutama bagi pemangku kebijakan ini, terutama untuk para hakim dan selainnya. Karena kalau dalam kondisi dia marah, nanti kebijakannya tidak benar. Dalam kondisi dia senang, kebijakannya baru tepat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang diminta oleh Nabi sesuai dengan hadis ini, wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-qasda, untuk bersikap sedang fil faqri wal ghina. Jadi tidak terlalu boros, al-qasda itu tidak terlalu boros dan tidak terlalu irit. Jadi boros tidak boleh, irit tidak boleh, dalam kondisi fakir atau dalam kondisi
kaya. Artinya ketika dia dalam kondisi fakir, ya tetap tidak terlalu irit, betul, juga tidak terlalu boros. Begitu pula ketika dalam kondisi banyak rizki, dalam kondisi kaya, juga tidak diperbolehkan untuk berfoya-foya yang berlebihan, melebihi daripada batas yang sedang. Baik, insyaallah nanti akan dijelaskan satu persatu dari tiga ini, yaitu hasad, riya, dan ujub. Banyak lagi sebetulnya, dan ini harus kita ketahui Pak, supaya caranya apa itu hasad, apa itu riya, apa itu ujub, bagaimana cara menyelesaikannya, dan seperti apa kalau nanti hati kita terjangkit oleh penyakit ini. Dan kata Imam Ghazali, orang itu banyak kalau terkena penyakitnya hati itu merasa santai, kayak nggak ada apa-apa. Tapi kalau yang sakit itu tubuhnya, fisiknya kena penyakit, heboh mencari dokter supaya sembuh, keluar negeri dikejar. Tapi ketika yang sakit itu hatinya, dia merasa tidak ada apa-apa. Padahal penyakit hati dan penyakit fisik itu lebih berbahaya penyakit hati. Bahayanya dunia akhirat, bukan hanya akhirat saja, dunia juga bahaya penyakit hati itu. Penyakit fisik bahayanya hanya dunia, akhirat nggak ada urusan. Bahkan kalau dia penyakit fisik, dia sabar, bisa melebur dosanya, bisa menghapus dosanya, bisa mendapatkan ridho Allah. Makanya ada seorang berkata, tidak ada nanti di akhirat itu orang masuk neraka karena penyakit fisik. Saya ditanya masuk neraka, kenapa Bapak masuk neraka? Kolesterol Pak misalnya, kan nggak ada Pak. Tapi kenapa masuk neraka? Oh, hasud, riya, takabur, itu banyak penyebabnya. Itu di akhirat. Di dunia sama, orang punya penyakit fisik, banyak dicintai orang, disanjang disambangi, dilihat, diperhatikan orang yang punya penyakit, terutama keluarganya. Tapi orang yang punya penyakit hati, siapa yang suka bergaul dengan mereka? Dia sombong, dia iri, dia riya, suka pamer, dia sering menceritakan dirinya sendiri. Tidak ada orang suka. Makanya penyakit fisik itu banyak lebih dikhawatirkan daripada penyakit hati. Padahal yang harus kita utamakan itu, kata Imam Ghazali, ya penyakit hatinya itu disembuhkan dulu. Urusan penyakit fisik itu tidak sebahaya penyakit hati. InsyaAllah akan diuraikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan doa di akhir majelis. Semoga apa yang kita dapatkan, terutama daripada nasihat-nasihat para ulama salafus saleh, terutama di dalam memperbaiki diri kita, dalam memperbaiki kualitas kita, dalam memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan ketakwaan, dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dalam hubungan sosial dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan ilmu ini manfaat, membawa keberkahan untuk diri kita dan keluarga kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.